दीर्घ 25 वर्ष शासन क्षमतार रही नवीन बाबू ओडिया एवं ओडिशावासी सहित खेल खेली आसले। ओडिया अस्मितार धजिया उड़ेदेले। आज बीजेडी ओडिया अस्मिता एवं सीएमओ पीएमओ प्रसंग को लेकर जो समालोचना करने अत्यंत दुर्भाग्यजनक। सरकार थिला बेले नवीन बाबू राज्य में अशांति विशृंखला करुले एवं आज सरकार रु गला परे ओडिशावासी द्वारा प्रत्याखित हैला परे मध्य आज विरोधी दल रही से अशांति विशृंखला ही सृष्टि करुचंती एवं केतेबेले से निजे ट्वीट करुचंती एवं केतेबेले तांकर मुखपात्र मानकु माध्यम बा बकरा बनाउचंती ये अशांति विशृंखला करिया पई राज्य रे। नवीन बाबू होउचंती पप्पू संस्कृतिर दायत। सेठी केंद्र राहुल बाबा जहाँ कहउचंती नवीन बाबू ताकू अनुकरण करुचंती। राज्य रे केवल आभ्यंतरीण विशृंखला सृष्टि करिया पई ये उद्यम करुचंती। यह अत्यंत दुर्भाग्यजनक एवं विजु जनता दलर मुखिया तांकर 25 वर्ष ओडिशा शासन दायित्व थिले। ओडिया शिखिले नाही, ओडिया बुझिले नाही, ओडिया पढ़िले नाही, ओडिया को बुझिले नाही टोटाली एवं सबुबले तांकर नेता नवीन बाबू निजे एवं तांकर आउ दलर अन्य नेता माने खंडी ओडिया एवं कदर्थ ओडिया कहीकि ओडिया उपहास कले, ओडिया को उपहास कले। आज जेतेबेले शुद्ध ओडिया कहा जाउची एवं ओडिया बुझी पारुचंती सेतेबेले शुद्ध ओडिया तांको शुभु नाही बा शुद्ध ओडिया तांको भलो लागु नाही, जोथ पई से समालोचना करुचंती। जो सीएमओ आ पीएमओ रो प्रसंग एठी कहिचंती आमे प्रथमरु कहि आसीछु जे ओडिशा रे डबल इंजिन सरकार हबो एवं दुई गुणा विकास हबो। आज आपण माने देखिबे रेलवे बजेट रे 10,586 कोटी टंका व्यय बराद हेला परे मासे पूरी नाही। पुणी ओडिशा रे रेल भित्तिभूमि विकास एवं विभिन्न प्रकल्प निर्माण करबा पई 15,000 कोटी टंका मध्य केंद्र सरकार मोदी सरकार आज देइचंती। अन्य पक्षरे आमे जदि देखिबा राजपथ रे एवं ओडिशार राजपथर संप्रसारण करबा एवं राजपथर विकास पाई गमनागमन विकास पाई ये निकट रे मध्य नगद 21,650 कोटी टंका केंद्र सरकार अनुदान दबार निष्पत्ति नहीं। ये कौन विकास नुहे एवं अन्य पक्षरे मध्य आज जो नवीन बाबू बा तांकर मुखपात्र माने आज ओडिया प्रसंग अस्मिता प्रसंग उठाउछंती। मु तो कहबी नवीन बाबू विधानसभा को आसुनांती कहीं ओडिया कहि पारुनांती बोली, ओडिया कहि परिबे नहीं बोली विधानसभा को आसीबा पई मध्य डरुचंती। नवीन बाबू 24 वर्ष शासन रे जहाँ करि पारि नथिले आज ये 2 मासर 60 दिनर सरकार मोहन माझी सरकार जितेबाला करि पारुची एवं राज्यर विकास निमंते 100 कोटी टंकार अनुदान आनी पारुची ताहा बिजु जनता दल को एवं नवीन बाबू को देह को जाऊ नहीं एवं से माने असहिष्णुता प्रकाश करुचंती, ग्रहण करि पारुनांती। ये विकास जो भली भाव रे होउची बा विकास हवा पाई जो भित्तिभूमि पड़ुची ताहाकू नवीन बाबू दल एवं नवीन बाबू ताहाकू ग्रहण करि पारुनांती। एवं किछि दिन तले नवीन बाबू आलू प्रसंग में अजथा मुंड पुरेकरी सामाजिक गणमाध्यम तुम्भे तोफान कले। आलूर समाधान हो गला कि आलूर समाधान ही सरकार कले एवं सरकार आलूर समाधान कर उद्यम कर। आज ये 2 दिन तले नवीन बाबू ट्वीट भी कर ये सांप्रदायिक कथा उठे कहबी जो पश्चिम बंग सांप्रदायिक आतंकराज घटना घटुला सेतेबेले जो माने से घटना एवं सांप्रदायिकता रे संपृक्त थिले जो अपराधी माने तांको नवीन बाबू तांको सरकार समय ओडिशा को
ଆଣିକିରି ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦଉଥିଲେ, ଏଠି ଚିକିତ୍ସା ଦଉଥିଲେ ସେଇ ନବୀନ ବାବୁ। ଏବଂ ସବୁ ନବୀନ ବାବୁ ତାଙ୍କ ସରକାର ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ହତ୍ୟା ହେଇଥିଲା। ସେଇ ନବୀନ ବାବୁ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଭଦ୍ରକ ଦଙ୍ଗା ବି ହେଇଥିଲା। ସେଇ ନବୀନ ବାବୁ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବଲପୁରରେ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀରେ ମଧ୍ୟ ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା ଓ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା? ସେଇ ନବୀନ ବାବୁ ଏ କଥାକୁ କରାଉଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଏ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ ନବୀନ ସରକାର। ଆଜି ସେଇମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଶାନ୍ତି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେବ, ଆଜି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ହେବ। ଇଏ କେବଳ ରାଜ୍ୟରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅପଚେଷ୍ଟା ଉଦ୍ୟମ। ଏହା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କରିବା ପାଇଁ ଦେବେନି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଦେବେନି। ଏଠି ପପୁ ସଂସ୍କୃତି ଚାଲିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ରାହୁଲ ବାବାଙ୍କର ପପୁ ସଂସ୍କୃତି, ଏ ପପୁ ସଂସ୍କୃତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତୃତ୍ୱରେ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀର ବିକାଶ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ। କାରଣ 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବିଫଳତା ସରକାର ଏବଂ ଯେଉଁ ସଫଳ ଆଣିପାରିନଥିଲେ ତାହା ଯେତେବେଳେ ସରକାର ସଫଳତା ଆଣୁଛି, ଏଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅସହିଷ୍ଣୁତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହିଁ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ନବୀନ ବାବୁ ଯେଉଁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରୁଥିଲେ ସରକାର ରହି, ଆଜି ବିରୋଧୀ ଦଳ ରହିକି ମଧ୍ୟ ସେହି ଅଶାନ୍ତି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ରାଜ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଏଥିରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ରାଜ୍ୟରେ ଅଶାନ୍ତି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅପଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଅପଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦର ଯେଉଁ ଏକ ସିଟ୍ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, ତା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିଧାୟକ ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସପକ୍ଷରେ ଏ ସିଟ୍ଟି ଯିବ, ଗୋଟିଏ ସିଟ୍। କିନ୍ତୁ କିଏ ହେବ, କିଏ ଯିବ, ତାହା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ବୋର୍ଡ ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱ ତା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଏବଂ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ନିର୍ବାଚନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ସାଂସଦ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇକି ଯିବେ।